नमस्कार दर्शक बंधु, आज यही वीडियो माध्यम जानिबा किछि राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई शुभ खबर नेकरी आसु अछि। एही राशि व्यक्ति माने भाग्यशाली हेबाकु जाउछंती। भगवान शनि देवक कृपा एमानकु प्राप्त हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा केउ 6 गोटी राशि व्यक्ति मानकर भाग्य चमकी उठिबो एवं संपूर्ण भाबरे एमानकर भाग्य परिवर्तन होई जिवो। कहिबाकु गले व्यक्ति मानकर भाग्य परिवर्तन होई जिवो एवं एमाने सब प्रकार सुख सुविधा मध्यम प्राप्त करिबाकु जाउछंती। तेबे आसंतु जानिबा सही भाग्यशाली 6 गोटी राशि माने केउ माने अटंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एभଳି 6 गोटी राशि अछंती जेउ माने भाग्यशाली हेबाकु जाउछंती। तेबे आसंतु सही विषय रे निश्चित भावरे जानिबा। सेथिपाई वीडियो को शेष जाए निश्चय देखंतु। ता पूर्वर वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे आपनकर इष्ट देवकर नाम निश्चय लिखंतु। एही राशि रो लोक माने पूरा विश्व रे राज करिवे। एही राशि रो जातकन को धन दौलत और ऐश्वर्य संपद वाहन घर मान सम्मान सब किछि मिलिबार नजर आसुछि। एमानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। किछि ग्रह मानकर एमिति किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि जहा फल रे एही 6 गोटी राशि बहुत भाग्यवान हेबाकु जाउछंती। एमानक ऊपरे भगवान शनि देवकर कृपा रहिबाकु जाउछि। जदि शनि ग्रह आपनक जातक रे भल स्थिति रे रहिछंती आ आपनक ऊपर संतुष्ट रहिछंती, आपण आरंभ रे किछि परिश्रम करिवे किंतु ता परे आपण आगो को जाई एपरि कार्य करिवे जहा आपण आगर भाबी न थिबे। तो एपरि शनि देवकर किछि स्थिति बनु अछि। तबे सेही 6 गोटी भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु प्रथम राशिटी हेउछि जे राशि भगवान शनि देवकर अत्यंत प्रिय अटे। सेही राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशि जातककर भगवान शनि देव शुभ स्थिति रे रहिबे एवं एहा आपनक पाई बहुत चमत्कारी और लाभकारी रहिबो। एही राशि जातक रे धन दौलत रे वृद्धि हेबा आपनको अनेक प्रकार सुख सुविधा प्राप्त करिबाकु जाउछंती। अविवाहित जातकक पाई विवाहर जोग मध्य बनु अछि। स्वामी स्त्री का मध्य खुशी आसीब, लव लाइफ भल रहिब। पढ़ा लेखा रे विद्यार्थी माने बहुत भल करिवे। पाठ सब मने निश्चय रहिब। जे माने व्यवसाय सहित जड़ित अछंती बा विदेश रे कौनसी कार्य करूछंती बा जे कौनसी कर्म क्षेत्र रे थांतु ना काहेकि आपनको उन्नति देखिबाकु मिलिबो। भगवान शनि देवक अशेष कृपा आपनको ऊपर रहिबाकु जाउछि। तेबे द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति माने राज करिवे कारण शनि देवकर कृपा एमानक ऊपर पड़िबाकु जाउछि जहा द्वारा आपण अनेक प्रकार सुख सुविधा प्राप्त करिवे। अटकी रहिथिबा धन आपणक पाखक फेरी आसीबो। नुआ गाड़ी किंबा नुआ जमी आपण किछि किनाकिनी करि पारंती। आपणक भाग्य आहुरी मध्य चमकिबाकु लागिबो। अनेक प्रकार सुख सुविधा आपण प्राप्त करिवे। जीवन रे चालुथिबा समस्या भगवान शनि देव एबे दूर करि देबे। आपणकु धन रे मालामाल हेबाकु जाउछंती। दाम्पत्य जीवन खुशी आसीबो। स्वामी स्त्री का मध्य संपर्क बहुत भल रहिबो। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानकर जातक रे मान सम्मान वृद्धि हेबो। चाकरी रे प्रमोशन योग बनुछि। बिजनेस रे वृद्धि देखिबाकु मिलिबो। आपण धन रे मालामाल मध्य एही समय रे होई पारिबे। वैवाहिक जीवन उत्तम फल प्राप्त हेबो। संतान सुख प्राप्त हेबो। भगवान शनि देवक विशेष कृपा दृष्टि एही जातकक ऊपर रहिबो। एथिपाई आपण 6टी राशि मध्यरु अन्यतम अटंती। पारिवारिक सुख सब प्रकार खुशी आपण पाई परिबे।
ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସରେ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନ ଦୌଲତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚମକି ଉଠିବ। ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 2 ଗୁଣା ଚମକିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ ଦୌଲତ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅଫର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧନ ଦୌଲତ ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପୁରା ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ।